من سانو تو جو کہنا ہی کہہ لے صحابہ اکرام نو تے خدا را معاف کر دے ابو بکر روئے تو نعوذ باللہ شیطانیت دا فتویٰ لگائیں بی بی فاطمہ دے اکھ چ آنسو ہون تو کہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں سارے مدینے والے یتیم ہو گئے ہیں ساڈا نبی سانو چھڑ کر کے چلا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سامعین محترم بزرگوں دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں ربیع الاول دا مہینہ جاری اور ساری ہے اس مہینے دے اندر بہت زیادہ ایک اختلاف ایک لڑائی ایک جھگڑا مختلف مسالک دے لوگاں دے درمیان اٹھدا اور چلدا ہے ہر سال اسی طرح اختلاف چلدا آ رہا ہے چونکہ ربیع الاول دا مہینہ رسول پاک دی ولادت دا مہینہ ہے اور ربیع الاول دا ہی مہینہ رسول پاک دی وفات پاک دا مہینہ ہے اہل سیر اور مورخین دا شدید اس مسئلے اندر اختلاف ہے جمہور مورخین اور سیرت نگار کہندے نے آپ دی ولادت پاک دا جڑا مہینہ ہے وہ عام الفیل ہے عام الفیل دے اندر رسول پاک دی پیدائش ولادت ہوئی ہے بعض اہل علم کہندے نے عام الفیل تو 10 سال بعد بعض اہل علم کہندے نے 20 سال 30 سال حتیٰ کہ بعض ایسے اقوال نے جو البدایہ والنہایہ اندر امام ابن کثیر نے نقل فرمائے کہ عام الفیل تو 40 سال بعد رسول پاک دی ولادت ہوئی اور جمہور اہل علم جڑے جمہور دا مطلب جڑے زیادہ نے نا معروف اور اکثریت جنہ دیے انہاں دا قول انہاں دی رائے اور انہاں دی ریسرچ جڑی آندی ہے وہ آندے نے کہ ربیع الاول دے مہینے اندر رسول پاک پیدا ہوئے پھر ربیع الاول دے مہینے دی کیڑی تاریخ نو پیدا ہوئے اس دے اندر شدید ترین اختلاف ہے مہینے اندر تے اختلاف ہے پھر ولادت دی تاریخ اندر شدید ترین اختلاف ہے بعض نے کہا ہے 2 ربیع الاول بعض نے کہا ہے 7 ربیع الاول بعض نے کہا ہے 8 بعض نے کہا ہے 9 بعض نے کہا ہے 12 بعض نے کہا ہے 17 بعض نے کہا ہے رمضان المبارک دا مہینہ تے کچھ نے کہا ہے محرم الحرام دا مہینہ یعنی 8 قول جڑے میں تانوں ذکر کر دیتے نے 8 قول یعنی اتنا شدید اختلاف ہے جنہیں بھی ریسرچ کیتی ہے انہیں اپنی تاریخ کٹ کے رکھ دیتی ہے محمود پاشا فلکی دا نام تسی سنیا ہوئے گا فلکیات دے بڑے ماہر سن تاریخ کٹنا جانتے سن انہوں دن دسو وار دسو او دے مطابق اتنے 100 سال پیچھے جا کے وہ تاریخ کٹ دیندے سن انہاں دی ایک تحقیق ہے وہ اپنی تحقیق دے مطابق رسول پاک دی حدیث نو سامنے رکھ کے بیان کردے نے کہ رسول پاک دی ولادت دی تاریخ کیڑی سی کیونکہ جڑا وار ہے نا وار حدیث اندر آ گیا ہے سوموار دا دن یہ پکی بات ہے چونکہ حدیث موجود ہے باقی تاریخ اور مہینے دے اوپر حدیث کوئی موجود نہیں صحیح سند دے نال کوئی حدیث موجود نہیں محمود پاشا فلکیات دے جڑے ماہر نے وہ اپنی تحقیق دے مطابق سوموار دا دن بنا دے نے 9 ربیع الاول
9 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਦਿਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੂਫ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ 9 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਲਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਲਮ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਏ ਅਕਵਾਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆयत ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਵਿਲਾਦਤ महफूज करन दे अंदर, अगर तारीख विलादत महफूज करन दे अंदर इंसानियत दा दुनियावी और उखरवी कोई फ़ायदा हुंदा, अल्लाह पाक रसूल पाक दी ज़ुबान ते महफूज फरमा देंदे, जिस तरह महफूज कीता है रसूल पाक दी विलादत दा दिन और वार। आप हर सोमवार नूं रोज़ा रखिया करते ते आप दे कोलों सवाल किया गया, सहाबा इकराम अर्ज़ करते ने महबूब जी सोमवार दा रोज़ा क्यों रखते हो? आपने फरमाया इस दे अंदर मेरी विलादत हुई है और इस दे अंदर वही दा आगाज़ होया है, और इसी वार नूं, इस वार नूं, तारीख नूं नहीं, इसी वार नूं मैनूं नबूवत अल्लाह पाक ने अता की थी। मैं इस वास्ते रोज़ा रखना, लिहाजा सोमवार का दिन हदीस के अंदर मौजूद है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तारीख इस दे ऊपर सारी मखलूक एक जगह ते इकट्ठी नहीं हो सकती। ये तारीख तलाश करन दी ज़रूरत ही कोई नहीं, इहदे नाल किसी किस्म का कोई अजर सवाब का ताल्लुक अगर हुंदा ना, जिथे अल्लाह पाक ने छोटे छोटे मसाइल, रसूल पाक ने अंधेरे दे मसाइल, सवेरे दे मसाइल, एक नाखन कट्टन का मसला अगर बयान रसूल पाक कर सकते ने, आप अपनी तारीख का इंतखाब भी कर सकते सन। इत्थों ही ते मारूफ और मशहूर है ना कि बर्थडे ए 12 रबीउल अव्वल नूं साडे बरेलवी भाई बड़े मैं मुहतात और अदब वाले अल्फाज इस्तेमाल करांगा। लड़ाई और झगड़े वाला नहीं, जिहड़ा असी लड़ाई झगड़े वाले मसले बना दिते ने रसूल पाक दे नाम दे उपर। बड़ी मुहब्बत दे नाल गुजारिश करांगा, तवज्जो करना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ बर्थडे असां अपने बच्चों का मनाने, इस्लाम दीन दे नाल इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो भावें अहले हदीस होए, देवबंदी होए, बरेलवी होए, कोई भी बर्थडे मनाना इस्लाम दीन का हिस्सा है ही नहीं, चूँकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम दा अंदाज ही नहीं। इत्थे जेड़े बर्थडे मनाते ने वो दलील यही देंदे ने कि रसूल पाक ने अपना बर्थडे मनाया है। रसूल पाक ने अपना बर्थडे पता किवें मनाया है? हर सोमवार नूं रोज़ा रखते सन, साल बाद रोज़ा नहीं सी रखते, हर सोमवार नूं। यानी सोमवार महीने दे अंदर ये दिन कितनी मरतबा हुंदा है भला? कितनी मरतबा? कमो पेश 5 दफ़ा भी आ सकता है। अगर तुसा रसूल पाक दी सुन्नत ते अमल करना है तो महीने दे अंदर 4 मरतबा जिहड़ा तुहाडी वार है, उस वार ते 4 मरतबा तुसीं 4 दिन जिहड़ा ना रोज़ा रखो। रोज़ा नहीं रखना असों ला के ना गुब्बारे शुबारे ते पूरा माहौल बना के सौंग शौंग ला के पता चले कि ये पक्के ठक्के मुसलमानों का घर है। मैं होर की कह सकदा, यही कुछ कह सकदा ना, पक्के ठक्के मुसलमानों का घर है, ठीक ठाक अहले हदीस अपने आप को घवान वाले, लेकिन बच्चों की बर्थडे कोई मसला नहीं, केक लिया के कट के खाया, खाना ये अंदर कोई मना नहीं, क्योंकि ना ये अजर है सवाब है, दीन का हिस्सा ही नहीं। लेकिन सवाब समझ के या फिर एक रस्म की नीयत के नाल के इस तो बगैर गुजारा नहीं। अगर बर्थडे का 1-2 दिन अगे पिछे हो जाए, बच्चों के अंदर बच्चों का शौक है, ज़ौक है, केक लिया के खवा दो कट के, लेकिन वो पूरा माहौल बनाना जो यहूदी और सिख कल्चर के अंदर है, वो माहौल बनाना रसूल पाक अलैहिस्सलाम दा दीन इस्लाम इत्थों रोकदा है। असां अर्ज़ करने आ, गुजारिश करने आ हज़रत जी, सब तो पहले ईद 12 रबीउल अव्वल वाले दिन एदा जश्न बाद दे अंदर है, एदे भंगड़े शंगड़े सब कुछ बाद अंदर है। सब तो पहले रसूल पाक दी विलादत दी तारीख दा तायन तो कर लो ना, तारीख केड़ी है। मैं एक साथी नूं कहा, हज़रत जी
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ کہ 8 ربیع الاول ਨੂੰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਏ ਔਰ 12 ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ। ਰੱਬ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਅਸਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਲਾ हज़रत ने लिखिया 8 रबीउल अव्वल है लेकिन है 12 है विलादत। गल ते तवज्जो करना, आला हज़रत ने तारीख विलादत दी लिखी 8 है लेकिन तुसी समझ नहीं सकते है 12 है। तुहानू समझ लग गई? मैनू तो नहीं समझ लगी, अद्धा घंटा मैं खपे, मेरी अकल च गल ओदी नहीं आई भी 8 लिख के कोई बंदा कहे कि इनू 12 मन, तुसी मनोगे? 12:57 हो गए ने, 1 वज गया, मनोगे तुसी? यार मनोगे? नहीं मनना तुसी। हुण 8 लिख के मेरे सामने 8 रख दी है, कहता ये 12 ही है, विचों 12 है उतों 8 है, विचों 12 है उतों 8 है। तुसी आला हज़रत नूं समझ नहीं सकते। मैं आख्या वाकया तां नहीं, असां तुहाडा पूरे दा पूरा मसलक असी नहीं समझ सकते। भला किवें? वो बाबा जानी का ना एक क्लिप है सोशल मीडिया ते बड़ा मारूफ होया है, वो मेरिया नज़रों के अंदरों भी गुजरिया। बाबा जानी फरमाते ने 2 मुफ्ती मदनी जमात दे फौत हो गए और 2 इस्लामी भाई ओदी कबर ते गए। तवज्जो ना सुनना बात नूं। 2 इस्लामी भाई ओदी कबर ते गए ते जदों ओदी कबर ते गए ना ते विच जमात हो रही सी ते किरात दी आवाज़ आ रही सी कबर दे अंदर। 2 इस्लामी भाई 2 मुफ्ती फौत होए मदनी जमात दे, उन्हां दे कबर ते गए, रोज़े ते गए, जो ने अल्फाज इस्तेमाल कीते ने उत्थे जाके गए ते कहण लगे उन्होंने अपने कन्नां दे नाल अंदरों किरात दी आवाज़ सुनीए। किरात किस नमाज के अंदर होंदी है? नमाज के अंदर नमाज का हिस्सा है जिहड़ी उच्ची किरात होए। फरमाया कि उन्होंने सुनिया ते आखिर ते पता की फरमांदे, और मीठे मीठे इस्लामी भाईओ वो नमाज जोहर दी सी। तुहानू भी कोई समझ नहीं लगन दी, तुहानू भी कोई समझ नहीं लगन दी। उन्होंने वाकया बयान किया है कि 2 मुफ्ती फौत होए, उन्होंने कबर ते 2 इस्लामी भाई गए ते ओदे अंदर ना कबर दे अंदर जमात हो रही सी। वो जिहड़ी जमात हो रही सी वो किरात हो रही सी ते किरात हो रही सी वो नमाज सी जोर दी। जोर दी नमाज के अंदर किरात हुंदी है। वो जोर दी नमाज अंदर कोई इमाम उच्ची फातिहा पढ़दा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐसा पढ़ता है ना। नमाज जोर दी, किरात उच्ची हो रही सी। वाकया मैं तुहाडी इस आला हज़रत की गल नहीं समझ सकता, ना मैं तुहाडे बाबा जानी नूं समझ सकिया, ना उन्होंने साड़ी अकल दे अंदर मैं बात नहीं आ सकती। सानू मनवाना है सीधी सीधी गल है, कुरान लै आओ, हदीस लै आओ। आखिर ते पता की कहंदा है? कहंदा असल दे अंदर तुसी वैसे ही गुस्ताख हो, तुसी वैसे ही गुस्ताख हो। मैं किवें गुस्ताख हाँ? आहे तुसी कहंदे हो रसूले पाक फौत हो गए, मैं असी ते अल्लाह दी कसमें नहीं आंदे, मैं अल्लाह दी कसमें असी आंदे ही नहीं, मैं आंदा ही नहीं। आंदा तू पक्का है इस गल ते? मैं चल मस्जिद कुरान चका लै, इस तो वड्डी केड़ी गल है? मैं कसम पिया चुकदा असी नहीं आंदे रसूले पाक फौत हो गए। कुरान कहंदा रसूले पाक फौत हो गए ने, मैं नहीं कहंदा फौत हो गए ने रसूले पाक, कुरान कहंदा फौत हो गए ने। रसूले पाक दुनिया तो चले गए ने, कुरान कहंदा है, मैं नहीं कहंदा। अगर मैं कहां, मैं क्या मैनू गुस्ताख कह लै, तू हुण गुस्ताखी दा फतवा कित्ते लाएगा? मैं कुरान के अंदरों तेनों ऐतां सुनावां, कुरान के अंदरों मैं ऐतां सुनावां? कह लगा किहड़ियां ऐतां? मैं रसूले पाक दी वफात दा जिक्र कुरान के अंदर अगर मौजूद होए फिर गुस्ताख कौन होया? आए नहीं, तुसी भाबी हो, भाबियां दे नाल वैसे नहीं मत्था लाउणा चाहिए। गल ही मुकाती भी तुसी भाबी हो, भाबियां नाल मत्था नहीं लाउणा चाहते। मैं यार भाबी, बरेलवी, देवबंदी ऐता सब दी ऐनक उतार के, चादर उतार के साइड ते रख के कुरान पढ़ते जाने, हदीस पढ़ते जाने। कुरान तेनू बरेलवी बना दे, बरेलवी बन जाएंगे। कुरान तेनू देवबंदी बना दे, देवबंदी बन जाएंगे। कुरान तेनू मैनू अहले हदीस बना दे, अहले हदीस बन जाएंगे। ऐ रौला ही नहीं, इख्तलाफ ही नहीं, झगड़ा ही नहीं। कुरान जिधर मोड़ी जाएगा असी उधर नूं मुड़ते जावांगे। फिर आखिर ते पै लैके ये आंदे ने कि तुसा नबी नूं नौज़ बिल्ला कहंदे हो फौत हो गए ने, अल्हम्दुलिल्लाह साडे नबी जिंदा है,
تے اساں جدوں مرضی جشن منائیے جو مرضی کریے. میں کہا میں قرآن پاک پڑھنا, مینوں قرآن پاک کی دسدا ہے تے توں کی دسدا ہے, تے فیصلہ میں تواڈے سامنے رکھنا. ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن دے اندروں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا 12 ربیع الاول والے دن کیا طبیعت کیا کیفیت سی, صحابہ اکرام دی کیا کیفیت اور کیا طبیعت سی, اور مدینے دے حالات کیسے سن, مدینے دی آب و ہوا 12 ربیع الاول والے دن کی سی. قرآن پاک پڑھنے یا قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے, اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت پیار دا اللہ پاک نے انداز اور محبت اور پیار کرن دا اللہ پاک نے کیسا حکم دیتا ہے. میں کاش کہ تسا سانو پڑھیا ہوندا, ساڈے کو بہ کے سنیا ہوندا, اور ساڈے علماء دیاں کتاباں پڑھیاں ہوندیاں, ساڈے علماء دے کولوں سنیا ہوندا نا, تے تساں کدی سانو گستاخی دے, شیطان دے اور کفر دے فتوے نہ لاندے. میں کہا تم نے اوروں سے سنا, تم نے اوروں سے کہا, تم نے کاش کہ کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے پڑھا ہوتا, کاش کہ کوئی ساڈے کول بہ کے پڑھیا ہوندا, سنیا ہوندا. چل تیرے نزدیک گستاخ آ, لیکن ساڈی بات کم و پیش ہور کچھ نہیں, گستاخ سمجھ کے ہی سن لے. اگر تینوں اس دے اندر گستاخی نظر آئے, یار تیرا مسلک تینوں مبارک ہے, میرا مسلک رب دا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مینوں مبارک ہے. مینوں یاد آئے کتے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ, سب کہہ دیو رحمت اللہ, ذرا توجہ میرے ول کرنا. شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کنے سال ہو گئے نے, جنت البقیع اندر جا کے سو گئے, آرام کر رہے نے. تے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جدوں رسول پاک دی محبت دے اندر گرجیا کردے سن, کتھوں او الفاظ, کتھوں او تقوی, کتھوں پرہیزگاری, کتھوں او ممبر, کتھوں او وجود, اور کتھوں اس جسم دے اندر چلن والیاں ناڑاں دے اندر خون دے پاک قطرات کتھوں لے کے آواں, او جذبات, ایمانی قوت, طاقت کتھوں لے کے آواں. یقین جانو اے میرا جڑا 4 5 7 فٹ دا جڑا وجود ہے اے گناہاں دے نال لت بات ہے. میری تے کوشش ہوندی ہے کہ ان شہداء جڑے گزر گئے نے, یقین جانو انہاں دا نام بھی پاک زبان چو لینا چاہیے, کیونکہ ایسے نبی پاک دے نال محبت دا انداز اور محبت دا ثبوت دے کے گئے نے, اور ختم نبوت دا نعرہ لا کے گئے نے. یقین جانو ستے ہوئے نوجواناں نو انہاں نے جگا دیتا ہے. کاش کہ میں تسا علامہ شہید دے الفاظ پڑھے ہوندے, علامہ شہید دے الفاظ یاد کیتے ہوندے. اگر تسا کہو تے میں علامہ شہید دے الفاظ انہاں دے انداز اندر سنا دیواں محبت والے کے رہن دواں, کی خیال ہے؟ توجہ ذرا میرے ول کرنا. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جناح حال کی تقریر آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نبی کی محبت کے اندر تڑپ کے اور ڈوب کر کے, نبی کی محبت کے ڈوبے کے اندر ڈوب کے, نبی کے پیار کے اندر ڈوب کے, علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, او تم نے کیا سنا, کیا جانا, کیا دیکھا, او تم نے ہماری رسول پاک کے ساتھ محبت کا انداز نہ پڑھا, نہ سنا, نہ دیکھا. اور تم نے ایسی محبت کی ہے جس محبت کی آنکھیں نہیں ہیں, ایسی محبت کی ہے جس محبت کا دماغ نہیں ہے. کاش کہ کچھ ہم سے پڑھا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی, کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جن ٹاکیوں کو پھاڑ پھاڑ کے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک کے زخموں کے اوپر رکھا کرتی تھی. الفاظ ویکھو, چناؤ ویکھو علامہ صاحب دے انداز دا اور الفاظ دا چناؤ ویکھو. کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی, ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جس کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پھاڑ پھاڑ کے کونین کے تاجدار کے زخموں کے اوپر دھرا کرتی تھی. کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتی, ہم وہ کپڑے کا حصہ ہوتے
جس کو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھاڑ کے اور اس کو جلا کے راکھ بنا کے رسول پاک کے زخموں کے اندر بھرا کرتی تھی۔ کاش کہ ہم وہ پتھر ہوتے جن پتھروں کے اوپر رسول پاک قدم رکھ کے چلا کرتے تھے، کاش کہ ہم ان پتھروں کی کینکریاں ہوتی جو کینکریاں رسول پاک کے قدموں کو چوما کرتی تھی، کاش کہ ہم مدینے کے بازار کی وہ مٹی اور ذرات ہوتے جن کے اوپر کونین کے تاجدار اپنے ریشم اور نرم ملائم قدم رکھ کے چلا کرتے تھے، کاش کہ ہم بھی رسول پاک کے اس دور میں ہوتے، رسول پاک کے چہرہ انور کی رخ زیبا کی زیارت کر کے ہم بھی اپنی آنکھوں کے اوپر جہنم کو حرام کروا لیتے۔ وہ صحابہ، اس کا مقام کیا، صحابہ کا مقام اور عظمت کیا، ان کے مقام کے کہنے کیا ہے۔ صحابہ کی بات میں نہیں کرتا، وہ تو انسان تھے، رسول پاک کے چہرے کی زیارت کرنے والے تھے، میں تو ان بستیوں کے نام کی بات کرتا ہوں، وہ بستیاں جنہوں نے رسول پاک کے چہرے کی زیارت کی ہے، وہ بستیاں بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ اعلیٰ اللہ نے بنا دی ہیں۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، کاش کہ کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے پڑھا ہوتا۔ اللہ جتھے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے نے، انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ ساڈی محبت، ساڈا پیار قرآن ہے، اور قرآن ہی ساڈا تھرمامیٹر ہے، اے ہی ساڈا معیار ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن چو سنیے، اور امام الانبیاء پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندروں سنیے۔ آئیے ذرا میں قرآن دیاں چند آیتاں پڑھنا۔ اللہ پاک دے قرآن دا پہلا مقام، اور 12 ربیع الاول مدینے دا صحابہ دا 12 ربیع الاول کیسا سی، انصاف تیرے کول چھوڑ دینا، قرآن پڑھ کے میں حوالہ دے چڑھنا۔ اللہ دا قرآن سورہ مائدہ، اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفات 9 ذوالحجہ رسول پاک نے اپنی زندگی دا پہلا اور آخری حج کیتا ہے۔ رسول پاک فرماندے نے میرے صحابہ میرے کولوں حج دے طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال تساں حج تے آؤ، میں دنیا تے زندہ ہواں یا دنیا تے زندہ نہ ہواں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دی اسی آیت دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے سونے پیغمبر جی، الیوم اج دے دن 9 ذوالحجہ میدان عرفات دے اندر حج دا موقع ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن تہاڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اے دین تہاڈے تے مکمل ہو گیا ہے۔ اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنیاں ساریاں نعمتاں نو تہاڈے تے پورا کر دیتا ہے، اپنا سارا فضل تہاڈے تے پورا کر دیتا ہے۔ اے دین اسلام تہاڈے لی پسند کر لے آئے۔ لَكُمْ دِينَكُمْ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ اور دین اسلام تہاڈے واسطے میں رب نے پسند کر لے آئے۔ اشارہ کر دیتا ہے اللہ پاک نے رسول پاک دی فراق اور جدائی اور موت پاک دا۔ توجہ کرنا، قرآن پاک دا دوسرا مقام 3واں پارہ سورہ نصر، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت
الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ذکر اشارہ رسول پاک دی موت دی طرف زیادہ تفصیل اندر نہیں، میں قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائی جانا تے مسئلہ واضح کیتی جانا۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام، اللہ فرماندے نے اے میرے سونے پیغمبر اپنی زبان تو اپنی امت نو سمجھا دیجئے اور اعلان فرما دیجئے۔ اللہ جی کی اعلان نے فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی و مماتی للہ رب العالمین۔ اچھا کنیاں ایتاں ہو گئیں پلا؟ ایتاں زیادہ ہو گئیں، یعنی کہ مقام 3 ہو گئے۔ کنے تسی گننے نے، میں ایتاں پڑھنیاں نے زیادہ، تسی گنی جانے نے۔ اللہ فرماندے نے اپنی زبان چو اعلان فرما دیو کل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، یعنی کہ رسول پاک فرما رہے نے بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری ہن ایک بندہ کہے واما ماتی، مراد تو زندگی ہے، سمجھ گل آئے گی۔ اللہ کہندے نے محیا واما ماتی، ادھر ویکھو نا، ہن ترجمہ میں انہاں دا کرنا جڑے کہندے نے موت نہیں زندگی۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، نبی پاک نے فرمایا اللہ دا قرآن بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی محیایا و مماتی اور میری زندگی۔ ترجمہ کو کر سکدا، ترجمہ وہی کران گے جیڑا رب دے قرآن دی تفسیر اور ترجمہ نبی پاک نے سمجھایا ہے اور بولو صحابہ اکرام نے پڑھ کے سنایا ہے، سمجھایا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن پاک دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ حکم اے دے اندر عام ہے، آیت عام انساناں دی بات ہے، لیکن جان تے پیغمبر دی بھی جان ہے، یعنی ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور قرآن پاک دا 5واں مقام اللہ فرماندے نے انک میت و انہم میتون، بے شک موت دا پیغام آن والا ہے۔ انکا میتون و انہم میتون، میت ایک دن بننا ہی بننا ہے، میت بن کے دنیا تو جانا ہے۔ اور قرآن پاک دا 6واں مقام اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اللہ فرماندے نے وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ دے رسول، الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اے سونے محبوب جی تواڈے تو پہلے بھی بڑے رسول تے پیغمبر گزر گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افا
इम्माता औ कुतिलन कलबतुम, तुहाडे तो पहले बड़े रसूल गुजर गए, उन्हां ते भी मौत दा पैगाम आया, बाज़ नूं शहीद कर दिता गया। कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम व मैयन कलिब अला आकिबई। ऐ मेरी नबी दे उम्मतियो, अगर तुहाडे रसूल तुहाडे पैगंबर दे ऊपर मौत दा पैगाम आ जाए या किसी मैदाने जिहाद दे अंदर शहीद कर दिते जान, अपनियां एड़ियां तो नहीं फिरना, ए दीने इस्लाम नो नहीं छोड़ना, ए दीने इस्लाम ते पूरे पक्के रहना है ते कार बंद रहना है। अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे बेशतर मुकामात दे अंदर रसूल पाक दी मौत दी तरफ इशारा करके समझाया है। ये कुरान ते नबी दी अजमत बयान करता है, ये कुरान ते नबी दा शान बयान करता है। इस कुरान ते अंदर रसूल पाक दी मौत दा जिक्र है। और 12 रबीउल अव्वल आइए मैं जरा हदीस दे अंदरों तशरीह ते तफसीर करना चाहना। अम्मा जी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा माँ जी फरमादिया ने, दिन 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल दा दिन ने, मदीना शहर हुजराए मुस्तफाए, फजर दी अजान हुई है, फजर दी जमात जारी और सारी है। मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसल्लाए रसूल मसल्लाए इमामत दे खड़े ने, अबू बकर सिद्दीक जमात करा रहे ने। माँ जी आयशा फरमादिया ने, रसूल पाक ने कुछ लब कुशाई की थी, आपने फरमाया आयशा जरा मैनू सहारा ते दे, मैं मस्जिद नबी दे अंदरों इस खिड़की तो कपड़ा हटा के अपने सहाबा दा गुलशन चमकदा होया और अबू बकर दी ईमानत दे अंदर इक्तदा दे अंदर सहाबा इकराम नो नमाज पढ़दिया होया मैं तकना चाहना, ऐ मैं अपना गुलशन वेखना चाहना। सिद्दीक दी इमामत दे अंदर मेरे सहाबा किन्ने प्यारे लगदे ने, सिद्दीक दी इमामत दे अंदर मेरे सहाबा किन्ने सजदे ते फबदे ने। माँ जी आयशा फरमांदियां ने, रसूल पाक ने इस तरह उस खिड़की दे ऊपर चेहरा कीता है, इंज करके पर्दा हटाया है, फजर दी जमात जारी है। एक सहाबी पीछों आ रहे हैं, लेट होया वुजू करदा मस्जिद नबी अंदर दाखिल होया। मस्जिद नबी अंदर बिजली दा इंतजाम कोई नहीं, फजर दी नमाज अंधेरा छाया होया है। हजरत आयशा मम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदिया ने, हजरत अनस आए ने और नबी पाक ने जदों चेहरा अनवर मस्जिद नबी अंदर दाखिल कीता, आपने अबू बकर दी इमामत दे अंदर सहाबा नो नमाज पढ़दियां वेखे आए और मेरे पैगंबर ने खुश होए ने तबस्सुम फरमाया है। हजरत अनस फरमांदे ने, इंज लगा है जिवें पूरी दी पूरी मस्जिद नबी अल्लाह ने रोशन कर दी है। मस्जिद नबी एवें रोशन हो गई है। हजरत अनस फरमांदे ने, मैनू ते इंज महसूस हुंदा सी नमाज वल्लों मेरा ज़हन ही उठ गया, जमात गुजर रही है, मैं इंज तकदा तकदा नबी पाक दे चेहरे वल वेखी जाना वा, इंज लगदा सी जिवें रेहल दे अंदर अल्लाह पाक दा कुरान दा वर्का खुलिया होया है। नबी पाक मुस्कुराए, अन करीब सी सहाबा जमात तोड़ के रसूल पाक दे चेहरे वल तक लेंदे। नबी पाक ने पर्दा आगे कीता है, सहाबा ने नमाज नु पूरिया कीता है। अबू बकर नबी पाक दे हुजरे अंदर आके अर्ज करते ने, ऐ इमामे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, बड़े दिन गुजर गए, ओ जड़ा बाहर मदीने दी नुक्कर ते मेरा घर रहे, मैं ओदे अंदर नहीं गया, महबूब जी इजाजत दे देवो, मैं उस घर ते अंदरों जरा थोड़ी देर वास्ते चक्कर लगा के आ जावा। चले जाओ सिद्दीक, चले जाओ ते जल्दी वापस आ जाना। अबू बकर सिद्दीक चले गए ने, सहाबा इकराम ने नमाज पढ़ी है ते इस तरह मस्जिद नबी दियां दीवारां दे नाल चिमड़ गए ने, रसूल पाक दे हुजरे दे नाल चिमड़ गए ने। कदों खबर आए रसूल पाक दी खैरो आफियत दे, नहीं घर जाना जब तक रसूल पाक दी सेहत दी
کوئی خبر نہ آ جائے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے بس اوہی ویکھیا رسول پاک نے مسجد نبوی اندر جان کے آپ چار پائی تے لیٹے نے، اے جڑا میرا پیٹ ہے اور اے میری چھاتی ہے، اے میری ٹھوڈی تے چھاتی، پیٹ دے درمیان چھاتی دے اوپر رسول پاک دا چہرہ انور سر مبارک رکھیا ہوئے ہے۔ سامنے دروازے اندر میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ دے اندر مسواک ہے۔ رسول پاک نے اشارہ کیتا میں اپنے بھائی دے کولو مسواک لئیے، مسواک لے کے رسول پاک دے منہ مبارک دے اندر پا چھوڑیے۔ نبی پاک نے چبانا چاہیا لیکن بیماری دی شدت دی وجہ دے نال انیاں طاقتاں منہ دے اندر کوئی نہ رہیاں۔ نبی پاک چبانا چاہ رہے نے لیکن نہیں چبائی جا رہی۔ امی عائشہ فرماندیاں نے منو رسول پاک نے مسواک پکڑائیے، میں اچھی طرح چبائیے، نرم کیتی ہے، رسول پاک نے پکڑ کے اپنے منہ اندر پا لئیے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں نبی دی ازواج اندروں او خوش نصیب بیویاں آخری وقت دے اندر میرا لعاب دے نبی پاک دا لعاب بھی اللہ نے اکٹھیاں کر چھڑے آئے، اللہ نے لعاب دہن بھی کٹھیاں کر چھڑے آئے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میری عائش لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے اللہ لعنت فرمائے، انہاں نے اپنے نبیاں تے وڈیریاں دیاں قبراں دے اوپر سجدے شروع کر دیتے۔ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر تے کوئی عید گاہ نہ ہوئے، میری قبر تے میلہ نہ لگے، میری قبر تے چنڈیاں نہ لگائیاں جان۔ اللہم لا تجعل قبری عیدا، میری قبر نو میلہ گانا بنایا جائے۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، عائشہ میرے امتیاں نو کہہ دینا نماز تو نہ مکھ پرتایا جے، نماز نہ قضا کریا جے، نماز نہ چھوڑیا جے۔ رسول پاک کے کہندے کہندے آسمان وال چہرہ کر لیا، آپ انج ہاتھ اٹھا کے فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ انج کہندیاں ہاتھ نیچے دی طرف آیا ہے، اے میرے ہاتھ دے اوپر ہاتھ آگے آئے، میں رسول پاک نو بلاندی رہ گئیاں، آوازاں دیندی رہ گئیاں، ادھروں سورج طلوع پیا ہوندا ہے، دن 12 ربیع الاول دا ہے، شہر مدینہ ہے، حجرہ میرا ہے، گود میری ہے۔ رسول پاک کے پردے پردے تے اکھاں بند کر گئے نے، میں ہلاندی رہ گئیاں پر رسول پاک نے کلام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں جلدی دے نال اپنا نبی پاک دا سر مبارک رکھے آئے، سفید داری دار چادر پا چھڑیے، میں لپکیاں دروازے دے اندر گئیاں، میں او کھڑکی کولی جڑی مسجد نبوی اندر، سارے صحابہ توڑ کر کے ماں جی دی طرف آئے نے، عرض کر دینے اماں جان نبی دی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا قد مات نبیکم، او نبی تو چن من دن قربان کرنے والے ہو، تواڈے نبی دنیا چھڈ کر کے چلے گئے نے، او نبی دا لعاب دہن زمین تے نہ گرن دین والے ہو، چوکے اپنے جسماں تے ملن والے ہو، اج تواڈے نبی توانوں چھڈ کر کے دنیا تو چلے گئے نے۔ ماں جی نے پردہ آگے کیتا ہے، ابو بکر صدیق واپس آ رہے نے اور دوپہر دا وقت ہے، سورج نکل رہا طلوع ہو رہے ہے، رستے اندر ایک چرواہا ٹکریا ہے، اے ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں گھر دے اندر گیا تے واپس نبی پاک دے کول جا رہے ہیں۔ اے ابو بکر تینوں خبراں نہیں ملیاں، اے 10 چرواہے کیڑیاں خبراں لئی پھرنا ہے؟ فرمایا ابو بکر اج تو بعد اساں
سارے مدینے والے یتیم ہو گئے ہیں، ساڈا نبی سانو چھڑ کر کے چلا گیا ہے۔ ابو بکر اینا قدمہ تو دوڑے نے امی عائشہ دے حجرے اندر داخل ہوئے، رسول پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، آپ نے بوسہ دیتا ہے، بوسہ دے کر کے آپ نے فرمایا انکا میتون و انہم میتون۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار میں آنچو کٹ کے ممبر رسول تے کھڑے ہو کے فرماندے نے او جننے کیا میرا نبی فوت ہو گیا ہے، آج میری تلوار او دی گردن اڑا دے گی، میرے نبی نہیں فوت ہو سکتے، ساڑھے نبی چھڑ کر کے سانو نہیں جا سکتے۔ او کہنے والو تساں جشن کیوں نہیں مناؤں دے، یار دس دے صحیح میں 12 ربیع الاول نو جشن کی میں ملاواں، او جدن فاطمہ تو زہرا یتیم ہو کے دیوارہ نہ لگ لگ کے رو رہیاں نے اور فرما رہیاں نے بابا جان آج تو بعد ساڑھے گھر دے اندر جبریل امین کدی قدم نہیں رکھے گا، اے بابا جان جبریل امین آج تو بعد ساڑھے گھر اندر نہیں آئے گا، اے بابا جان جبریل امین آئے گا لیکن ساڑھے گھر اندر تسا نہیں ہوو گے، اے بابا جان کیڑی جدائی دا صدمہ دے کر کے چلے گئے ہو، ملتان والے ہو جان دے ہو نا، پھر بیٹیاں جیڑیاں بیٹیاں نے اپنے باپ تو تن من دن قربان کرن والیاں، اور بیٹی بھی کیڑی بیٹی حضرت فاطمہ، اور بیٹی بھی ایکو ایک بیٹی ہے، محبت دا مرکز محبت دی جائے، باپ دا چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، باپ دا چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، تیاں پت روندے جد ابو ٹر جاندے نے، تیاں پت روندے جد ابو ٹر جاندے نے، لوگ یتیم آکھن دل گھبراندے نے، اینا یتیماں دے آپ ہی تو حوصلے وداویں ربا، باپ دا چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو، باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو، اینا باغاں دے بوٹیاں نو سکن تو بچاویں ربا، باپ دا چھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ربیع الاول والے دن دیوارہ نہ لگ لگ کے روئے، مولوی جی تو کیک بنا کے عید میلاد النبی نبی دا نام لے کے اوپر چھری چلائیں، یار مر کیوں نہیں جاندہ، یار اپنے باپ دے نام تے چھری چلانا پسند نہیں کردا، نبی دا نام لے کے چھری چلانا او تیری غیرت کی میں برداشت کر گئی ہے، اے تیری محبت ہے۔ اور مدینے دیاں عورتاں فرماندیاں نے نبی پاک دے دنیا تو جان تو بعد اے 12 ربیع الاول والے دن جدوں رسول پاک رخصت ہو گئے، بی بی فاطمہ نے اسے دن تو مسکرانا چھڑ دیتا تے بولنا تے گلاں کرنیاں چھڑ دیتیاں، صرف 6 ماہ دنیا تے زندہ رہیاں نے تے 6 مہینیاں تو بعد اپنے بابا دے نال جا کے سو گئیاں نے، اور فاطمہ نو اینا دکھ ہوئے تو حلوے پکا کے ونڈے، حضرت بلال مدینہ چھڑن تے تیار ہو جال، حضرت بلال فرماندے نے یار نبی پاک دنیا تو چلے گئے، نبی پاک مدینہ چھڑ کر کے چلے گئے، آج مدینہ سانو ویران 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 تے اجڑیا نظر آمدائے، جتھے نبی پاک نظر کوئی نہیں آمدے، رسول پاک دے صحابہ
غم دے نال لڈا لے۔ ابو بکر نے سب تو پہلا خطبہ مسجد نبوی اندر ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماندیاں قرآن دی اس آیت دی تلاوت کیتی ہے۔ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی، بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی، پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں، اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں، حکم میرے اللہ دا پورا ہون والا سی۔ بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی، ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے، بس کر دعا دی عائشہ وقت آ گئے قضا دے۔ عائشہ دعاواں کرنیاں بند کر دے، عائشہ دم کرنے بند کر دے، اج دروازے تے او آ گیا ہے جیڑا ماواں دیاں ہریاں بریاں گوداں نو سکیاں کر کے اجاڑ کے چلا جاندا ہے۔ اے عائشہ اے دعاواں تے اے دم درود اینو بند کر دے، رب دا ویلا آ گیا ہن تے کوئی بھی نہیں ٹال سکدا، بس کر دعا دی عائشہ وقت آ گئے قضا دے، حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی۔ بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی، بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی۔ کہندا بلال سونیا میں مر جاوندا تواڈی جدائی والا صدمہ نہ پاوندا، کہندا بلال سونیا میں مر جاوندا تواڈی جدائی والا صدمہ نہ پاوندا، زندہ ہمیش کاری رب تعالی۔ بارہ ربی دی صبح، اے 12 ربیع الاول والے دن تاریخی والا دن سیگا، مدینے دے اندر غم چھائے ہوئے سن، اور شیر پڑھن والیا نعرہ لگان والیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کہ ابلیس تو علاوہ سارے ہی خوش نے 12 ربیع الاول والے دن۔ خدا دا نام من، سانو تو جو کہنا ہی کہہ لے، صحابہ اکرام نو تے خدا را معاف کر دے، ابو بکر روئے تو نعوذ باللہ شیطانیت دا فتوہ لگائیں، بی بی فاطمہ دے آنکھ چ آنسو ہون، تو کہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ، ایک میں تانوں گل دساں، یقین جانو جڑے دھیاں پتاں والے ہو نا، دھیاں پتاں والے وہ ایک مرتبہ ہل جان گے اس گل تے۔ 18 سال عمر ہوئے ساڈی دھی دی اور نکاح ہویا ہوئے، 18 سال دی جوان دھی ہوئے تے خامد فوت ہو جائے، دس اس ماں باپ تے کی گزر دیے، اس 18 سال دی جوان لڑکی تے کی گزر دیے۔ 18 سال دی جوان سیدہ عائشہ صدیقہ، جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ دے خامد پوری کائنات دے امام، تواڈے میرے دل دی بہار، تواڈے میرے محبوب پیغمبر دنیا تو چلے گئے، 18 سال دی جوانی دے اندر
چھڈ کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال عمر پا کے 12 ربیع الاول والے دن دنیا تو رخصت ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر خوشی مومن دے دل اندر ہر وقت خوشی، سال اندر ایک مرتبہ نہیں نماز پڑھنے سانو خوشی ہوندی ہے، اللہ پاک سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، رب دے اگے سانو جھکایا، مخلوق اگے جھکن دا حکم نہیں دیتا۔ یقین جانو اے شکرانے دے نفل ہے، اے نمازاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی برکت ہے۔ آمد اے نہیں جھنڈیاں لا لو، جھنڈے لا لو، ناچ لو، ٹپ لو، اے سارا کچھ کر لو۔ حضرات، ساری خرافات، ساری بدعات، اے گانے لگا کے اور بینر لگا کے جشن عید میلاد النبی اگے نچیا جائے، ایک مسلمان تے مومن دا انداز ہو سکدا، ایک غیرت مند مومن دا انداز نہیں ہو سکدا کہ انڈیا دے گانیاں تے نچنا ٹپنا بھنگڑے پاؤنے سب کچھ کرنا۔ اللہ پاک مینوں تہانوں ان خرافات دے کولوں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔